إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله اتقوا الله واعلموا أن التغير من سنة الله في خلقه. وقد جاء في الحديث عن العرباد بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذفرت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا يا رسول الله؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، ومن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وفي لفظ ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا. ومحل الشاهد في هذين الحديثين هو قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ومعناه حدوث تغير بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك ما جاء عن سالم قال: سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله لا أعرف من أمة محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر حفظه الله ورحمه الله: قوله يصلون جميعا معناه مجتمعين. ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصلت في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة، وهو أمر نسبي، لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها، ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما، وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره، وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان. فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء، فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ انتهى كلامه. فالتغير حاصل في الأمة، ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه الخبر عن تجديد الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والمراد بالتجديد كما بينه الإمام ابن القيم في عون المعبود هو إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات. فالتغير والاختلاف عما كان عليه الأمر الأول حاصل وعلاجه بالرجوع إلى الدين وهو ما نسميه الإصلاح. وسأبين اليوم منهج الإصلاح عند أهل السنة والجماعة ببيان 4 ضوابط حول الإصلاح. الضابط الأول وهو أن موضوع الإصلاح الأول والأساس هو عبادة الله وتوحيده، وهذه هي دعوة الأنبياء، إذ كل نبي أرسله الله إلى قومه أرسله بهذا الأمر. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا نوح، يقول تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا هود، يقول تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهذا صالح، يقول تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. وهذا شعيب، يقول تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا إبراهيم، يقول: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم. وإبراهيم وكذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإن أطاعوك في ذلك فاعلمهم أن عليهم 5 صلوات في يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. وهذا هو ما خلق الله الجن والإنس من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذين يدعون إلى الإصلاح ويجعلون دعوتهم الإصلاحية في القضايا السياسية أو في القضايا الاقتصادية أو في توزيع الثروة أو نحو ذلك، فهؤلاء عملوا عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رد. فمن أراد الإصلاح ولم يجعل التوحيد موضوعه ومقصده فقد خالف منهج الأنبياء وترك ما عليه الإصلاح الشرعي عند أهل السنة والجماعة. وانظروا في من يزعم الإصلاح ويتسمى باسمه هذه الأيام تجدونه مخالفا لهذا الضابط أشد المخالفة، فتوزيع الثروة هجيره ليل نهار، ومنازعة الأمر أهله ديدنه، فلا شأن له مع هذا الضابط وهو التوحيد أصلا إلا من باب ذر الرماد في العيون. والضابط الثاني: الإصلاح يبدأ من الفرد لا من المجتمع.
ولا من الحاكم ولا من غيره، وإنما كل إنسان يبدأ بنفسه فيصلحها، وأدناه فأدناه. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال. فنبدأ بالنفس، ثم الأقرب فالأقرب. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. فإذا كان هذا في باب الصدقة، فما بالكم في أمر الإصلاح؟ فطريق الإصلاح يبدأ بالفرد، وصلاح الفرد صلاح الأسرة، وصلاح الأسرة صلاح الحي، وصلاح الحي صلاح البلد، وصلاح البلد صلاح الدولة، وصلاح الدولة صلاح الأمة، وصلاح الأمة صلاح الأرض جميعا. فالبدء بالنفس هو الأساس، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. والضابط الثالث: العلم قبل القول والعمل. وقد بوّب البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. ورث العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال جل ثناؤه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد به خيرا أو من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين. قال معناه: كونوا ربانيين حلماء وفقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. انتهى كلامه. والدين مبني على أصلين: الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع. ومعنى هذا الضابط أن على الداعية أو داعية الإصلاح أن يحرص تمام الحرص فيما يقوله أو يفعله، أن يكون فيه على ثبت، فيبني ما يصدر منه على يقين من الدليل، فلا يسلك مسلكا يزعم أنه طريق للإصلاح إلا وهو يعلم أنه مما شرعه الله، فلا يخالف فيه السنة، فلا يقف على المنابر يتكلم على ولاة الأمور زاعما أن هذا إصلاح، لأن هذا خلاف ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عياض ابن غنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح له سلطان فلا يبديه علانية، ولكن يأخذ بيده فليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه أحمد وابن أبي عاصم. ولا يستعمل فيما يسعى إليه من الإصلاح طريق المظاهرات، لأنه ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة السلف الصالح. وهكذا لا يقول ولا يعمل إلا بعلم،
فالعلم قبل القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثم نتكلم الآن عن آخر الضوابط، وهو الضابط الرابع، وهو أن يكون علمه، علم الإنسان أو علم الداعية إلى الإصلاح، على منهج السلف الصالح. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، فلا سلام في نهج إلا ما كان عليه الجماعة، وهذا سبيل المؤمنين. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فمن أراد العلم فليلزم سبيل المؤمنين حتى لا يسلك مسالك أصحاب الفرقة والاختلاف من الفرق المخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وهذه هي ضوابط الإصلاح التي إذا خالفها من ادعى الإصلاح إنما كان من المفسدين، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Alhamdulillah, on entend souvent dire de nos jours qu'on ne peut pas changer le monde, et pourtant le monde change. Sachez que le changement est une des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Est-ce que ce changement se produit d'une façon aveugle, sans aucun facteur qui le dirige? Et si on ne peut pas changer le monde, comment expliquer que le monde change? La vérité est qu'on peut changer le monde. On peut le réformer. On peut le rendre meilleur comme on peut le rendre mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une exhortation aux Sahaba qui les a fait pleurer et qui a fait trembler leur cœur. Et les Sahaba ont compris par cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait bientôt quitter ce monde. Alors ils ont dit: ô messager d'Allah, la façon dont tu nous as parlé, on a l'impression que tu vas nous quitter bientôt. Alors donne-nous un conseil. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: je vous incite et je vous conseille de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'écouter et d'obéir à celui qui vous dirige, même si c'est un esclave. Et il a dit: et sachez que celui après vous qui va vivre, celui qui va vivre plus tard, il va avoir beaucoup de discordes, de divisions, de désaccords. Alors je vous incite de revenir, de suivre ma sunna et la sunna de ceux qui seront bien guidés après moi. Accrochez-vous à cette sunna et à leur sunna et mordez dedans avec vos molaires. Et sachez que toute innovation est une bid'a et que toute bid'a est un égarement. Donc ça, c'était le prophète qui nous a dit ça et c'était son conseil qu'il a laissé aux Sahaba avant de mourir. Et donc ça, on peut tirer de ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura beaucoup de divergences après lui, on peut comprendre qu'il y allait avoir beaucoup de changements après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est expliqué également dans une histoire qui est arrivée, qui est rapportée que Abu Darda est rentré chez lui,
et sa femme lui a demandé parce qu'il était en colère, alors elle lui a demandé pourquoi tu es en colère, et il a expliqué qu'il était en colère parce qu'il a dit de tout ce que je vois que les gens sont en train de faire de la religion, je ne reconnais rien de ce qu'on faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté le fait qu'on prie ensemble. Mais en dehors de ça, toutes les autres choses ont changé et ne sont plus comme elles étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Ibn Hajar al-Asqalani, qui est mort en 852 Hijri, il dit ça signifie qu'il y a eu des déficiences et des changements après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et excepté dans le fait que les gens se réunissaient, ils priaient ensemble. Parce que l'état à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'état des gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam était meilleur que celle qu'elle est devenue par la suite. Et puis l'état des gens à l'époque d'Abu Bakr et Omar était meilleur que ce qu'elle est devenue par la suite. Et donc, il semblerait, d'après cette parole d'Abu Darda, qui a été dite vers la fin de sa vie, et que c'était approximativement vers la fin du khilafat de Othman. Donc l'imam Ibn Hajar il conclut d'après cette parole, il dit si à l'époque bénie dans laquelle vivait Abu Darda, la situation était de laquelle Abu Darda l'a décrit, et bien que pouvons-nous dire des générations qui ont suivi jusqu'à notre époque? Et là l'imam Ibn Hajar il parle de son époque à lui, c'est-à-dire dans le 9e siècle Hijri. Et nous, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en 1428 Hijri? On voit qu'il y a eu beaucoup de changements dans la religion, et qu'il y a eu beaucoup de modifications et d'altérations à la pureté de l'islam au fil des siècles. Mais il y a, comme on dit, des changements négatifs, et il y a aussi des changements positifs, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y aurait de la réforme. Comme il a dit dans un hadith qui est rapporté selon Abu Daoud, que Allah allait susciter à chaque 100 ans quelqu'un qui allait venir pour régénérer cette religion. Et le terme dans le hadith c'est Yujaddid, il vient pour faire le tajdid. Et Ibn Qayyim al-Jawziyya il a expliqué ce que ça signifie tajdid. Il a dit que c'est de faire revivre ce qui a été délaissé de la pratique du Coran et de la Sunna, et de commander ce qui est ordonné par le Coran et la Sunna, et également de combattre et de faire mourir les innovations et les ajouts qui ont été amenés dans la religion. Et voilà la vraie définition du tajdid. Et le tajdid, ça ne veut pas dire de changer la religion pour qu'elle soit en accord avec les désirs et les passions des gens d'aujourd'hui. Donc il y a des changements et des désaccords dans la Ummah par rapport à l'état de la Ummah comme il était à l'époque des Sahaba, mais il y a une façon de remédier à ces problèmes, et la façon de remédier à ces problèmes c'est de faire al-islah. Et al-islah, il y a des principes, c'est-à-dire la réforme, il y a des principes à suivre pour qu'elle soit faite d'une façon correcte. Et le premier principe c'est de réformer les croyances, de réformer la croyance des gens, en commençant par ce que les prophètes ont commencé lorsqu'ils sont venus à leur peuple, c'est-à-dire par la base de l'islam, c'est-à-dire le tawhid et la foi, d'appeler les gens à la foi correcte et la bonne compréhension de la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs versets qu'il a envoyé des messagers pour qu'ils appellent les hommes à adorer Allah seul et abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit à plusieurs prophètes, lorsqu'ils sont allés à leur peuple, ces prophètes-là, on voit dans le Coran, Allah nous dit que quand ils sont arrivés à leur peuple, ils ont dit, ô mon peuple, lorsqu'ils s'adressent, ils disent, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez en dehors de lui aucune autre divinité. Il n'y a rien en dehors d'Allah qui mérite d'être adoré. Et lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, la première chose qu'il a fait, il les a envoyés vers des gens du livre, les chrétiens ou les juifs, et il a dit la première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est de dire la ilaha illallah et d'adorer Allah seul. Donc ceux qui veulent baser leur réforme sur autre que cet aspect, sur autre que la base, sur autre que le fondement de la religion, comme ceux qui veulent baser la réforme sur la politique, ou sur l'économie, ou sur la redistribution des richesses, ou sur les problèmes environnementaux ou autres, ils ont ramené quelque chose qui n'est pas de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont contredit la méthode de réformation que les prophètes ont amenée.
de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième principe de réforme, c'est la réforme de l'individu en premier. C'est-à-dire que la réforme, elle doit commencer par soi-même. Chaque personne doit commencer à travailler sur lui-même, pas par la société, c'est-à-dire on ne commence pas par changer la société ou changer les dirigeants ou des choses de ce genre. Chaque personne doit commencer par soi-même. Puis, ceux qui sont les plus près de lui, c'est-à-dire les proches, la famille. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset dans le Coran que Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils n'ont pas changé ce qui est en eux-mêmes. Et il a dit au prophète dans le Coran, et il commence par avertir ses proches de ta famille. Donc, si tu veux faire une réforme, tu dois commencer par toi-même en premier, d'appliquer la religion d'Allah et de suivre les explications de l'islam, et par la suite, tu vas commencer avec ceux qui sont autour de toi. Et puis, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on voit que des gens, parfois, ils ont dévié de ce principe-là. Et comme on peut comprendre, en fait, que lorsqu'on commence par soi-même, eh bien, ça va réformer la famille. Et si on réforme la famille, ça va réformer les quartiers. Et si on réforme les quartiers, ça va réformer les villes. Et si on réforme les villes, ça va réformer les pays. Et si on réforme les pays, eh bien, ça va réformer la Ummah en entier. Et si on réforme la Ummah, eh bien, ça va réformer la terre entière. Parmi les principes aussi de réforme, il faut comprendre que tout doit être basé sur la science, le ilm, la connaissance de l'islam, du Coran et de la Sunna, et que ça c'est un des principes les plus importants. Allah subhanahu wa ta'ala, il a glorifié les ulama et ceux qui connaissent la religion, le Coran et la Sunna, et que toute action qu'on fait doit être basée sur une connaissance correcte du Coran et de la Sunna. Et il y a deux fondements et deux principes dans la religion pour que nos actions soient acceptées. C'est que premièrement, elles soient faites uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxièmement, qu'elles soient en accord avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis troisièmement, il faut que notre adoration soit en accord, ou bien que notre islah, que notre réforme soit en accord avec l'exemple des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis. Et il y a des gens parfois qui pensent vouloir faire de la réforme et qui, comme j'ai dit tout à l'heure, ils veulent commencer par d'autres choses que ce que les prophètes et les messagers ont commencé. Et donc ils pensent qu'en critiquant les dirigeants sur le minbar ou en faisant des manifestations, ils vont arriver à changer et à réformer la société. Et comme les ulama ont expliqué, ça c'est pas la méthode qui est acceptable selon Ahl Sunnah wal Jama'a, mais c'est plutôt la voie des gens de bid'a parmi les Mu'tazila et les Khawarij et ceux qui ont dévié du Coran et de la Sunna. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous a un conseil à donner à son dirigeant, alors qu'il ne la fasse pas ouvertement et publiquement, mais qu'il aille le voir en privé et qu'il lui donne son conseil. S'il l'accepte, alhamdulillah, c'est bon pour lui, mais si ce dirigeant n'accepte pas son conseil, il a fait ce qui était obligatoire pour lui. C'est-à-dire, s'il n'accepte pas, c'est entre lui et Allah, et toi, tu n'as pas d'autre chose à faire après ça. Ça, c'est la voie des salafs qui se base sur le Coran et sur la Sunna. Tandis que les autres qui veulent dévier de cette voie, eh bien, ils suivent autre chose que la Sunna, et c'est-à-dire l'égarement. فماذا بعد الحق إلا الضلال. S'il y a après la vérité autre chose que l'égarement. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال إيماننا وعبادتنا وأحوال العباد والبلاد، وأن يصلح حكام المسلمين وأن يرجعهم وأن يهديهم إلى الفهم الصحيح للإسلام والدين، وأن يجعلهم من الذين ينصرون الإسلام في كل بلاد. آمين. بارك الله فيكم وقوموا إلى صلاتكم. قد قامت الصلاة قد
الله لا إله إلا الله. اعتدلوا سووا الصفوف سد الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حادوا بين المناكب والأقدام تراصوا. من بأيدي إخوانكم أتم الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.